kasih. Makasih udah nonton video Satsi lagi. Kali ini Satsi mau bercerita tentang Hansel und Gretel. Dongeng dari Jerman. Dalam 2 bahasa lagi ya. Seperti biasanya, ini dongeng yang ke-8 tentang 2 anak kecil bernama Hansel dan Gretel, dari buku yang sama, Es war einmal, ditulis oleh Kerstin M. Schul, terbitan Koppenrad. Oke, kita mulai aja ya. Hänsel und Gretel. Vor einem großen Wald lebte einmal ein Holzhacker mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, Hänsel und Gretel. Die Familie war so arm, dass sie kaum noch etwas zu essen hatte. Pada suatu hari di suatu hutan yang besar, hutan yang lebat, hiduplah seorang Holzacker. Ini artinya seorang yang suka membelah kayu ya, karena zaman dulu orang-orang butuh kayu untuk kayu bakar, untuk menghangatkan diri di perapian atau untuk memasak. Makanya ada pekerjaan Holzhacker, artinya orang yang memotong kayu, pekerjaan pemotong kayu. Hiduplah seorang pemotong kayu dengan istrinya dan 2 anaknya yang bernama Hansel dan Gretel. Hansel anak yang cowok, Gretel anak yang cewek. Jadi anaknya 2, anak cewek dan anak cowok dari si pemotong kayu ini dan istrinya. Keluarga ini sangatlah miskin, sampai-sampai mereka nggak bisa makan, nggak punya sesuatu untuk dimakan. Kasihan ya. Da beschloss die böse Stiefmutter, die beiden Kinder in den Wald zu führen und sie dort zurückzulassen. Denn 2 Leute essen weniger als 4. Wah, jahat nih. Jadi ibu tirinya memutuskan untuk kalau 4 orang yang makan itu lebih banyak daripada 2 orang yang makan. Jadi dia mikir-mikir nih, mungkin akan kutinggalkan saja anak, karena ini ibu tiri ya, mungkin anak tiriku yang 2 ini aku tinggalin aja ya di hutan, atau aku bawa kemana gitu supaya mereka tersesat, supaya yang makan tinggal 2 orang, yaitu ibu tirinya dan suaminya si pemotong kayu ini. Karena kalau anak-anaknya pergi, jadi yang makan akan berkurang. Dia berpikir begitu, ibu tirinya. Hänsel und Gretel aber lagen in ihren Betten und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Waktu ibu tirinya ngomong gitu, si Hansel sama Gretel lagi di tempat tidur. Mereka dengar ibunya ini ngomong apa, ibu tirinya. Terus nggak sengaja nguping ya, karena mereka lagi di tempat tidur. Gretel weinte bittere Tränen. Doch Hänsel sprach: Weine nicht. Ich will uns schon helfen. Terus kata abangnya, si Gretel nangis, adiknya yang cewek. Kata si Hansel, abangnya bilang, jangan nangis, aku ingin membantu kita. Am nächsten Morgen führten die Eltern die beiden Kinder tief in den Wald hinein.
Besok paginya orang tuanya bawa si anak-anak ini, Hansel dan Gretel, jauh ke pedalaman, ke dalam hutan. Während sie gingen, warf Hänsel von Zeit zu Zeit kleine Brotkrumen auf den Weg. Als sie mitten im Wald angekommen waren, ließen die Elben Hänsel und Gretel bei einem Feuer allein. Und es dauerte nicht lange, da waren beide eingeschlafen. Besok paginya, orang tuanya Hansel dan Gretel bawa Hansel dan Gretel ke hutan, jauh ke dalam hutan. Terus mereka meninggalkan mereka di hutan, meninggalkan anak-anaknya di hutan. Tapi si anak-anak ini nggak bodoh. Si abangnya ini, si Hansel, dia selalu meninggalkan Brotkrummel itu remah-remah dari roti ya. Abangnya selalu ninggalin remah-remah dari roti ke setiap perjalanan yang dia lewati. Jadi dia ninggalin roti-roti sebagai jejak. Terus waktu dia sampai di hutan pedalaman, si orang tuanya mulai meninggalkan Hansel dan Gretel sendirian di hutan. Dia nyalain lah api perapian supaya mereka nggak membeku kedinginan. Terus mereka ditinggal berdua karena dia ketiduran ya, lama-lama anaknya. Pas dia ketiduran di dekat perapian, orang tuanya baru meninggalkan mereka. Als sie erwachten, war es finstere Nacht. Waktu si anak-anak ini bangun, sudah gelap, sudah malam. Dann nahm Hänsel sein Schwesterchen bei der Hand und wollte den Brotkrumen nachgehen, die er auf den Weg gestreut hatte. Waktu mereka kebangun, pas sudah malam, si Hansel, abangnya, menggandeng adiknya, si Gretel. Mereka mau kembali ke jalan itu mengikuti potongan remah-remah roti yang tadi disebar sama si Hansel sama abangnya. Doch alle Brotkrumen waren verschwunden, denn die Vögel hatten sie aufgepickt. Nein! Sayangnya remah-remah roti yang ditinggal sama abangnya itu, yang di sepanjang jalan disebar itu, dimakanin burung-burung. Jadi udah nggak ada jejaknya lagi karena remah-remah roti itu dimakanin burung. Wek, semuanya hilang, nggak ada jejak, nggak bisa pulang. Da wanderten die Kinder verzweifelt umher, bis sie zu einem Häuschen gelangten. Als sie näher kamen, sahen sie, dass das Haus ganz aus Brot gebaut und mit Lebkuchen gedeckt war. Und die Fenster waren aus Zuckerguss. Terus akhirnya si anak-anak ini kecewa. Gimana kita pulang? Dia pas lagi kecewa jalan, melihat ada rumah. Rumah itu terbuat dari roti dan kue ya. Lebkuchen itu kalau di sini lagi bulan Desember, lagi musim-musim winter, masa-masa Natal itu suka bikin lebkuchen itu gingerbread ya. Jadi kayak film Shrek, kue-kue yang terbuat dari kue-kue kering ya, yang terbuat dari adonan yang dikasih kayu manis dan ingwer, jahe. Itu kue khas musim dingin ya, untuk menghangatkan dan enak sekali. Jadi rumah ini terbuat dari kue-kue kering itu, roti dan gula-gula yang disukai anak-anak. Ini gambarnya. Nah, ini dia si abang ade itu. Ini Hansel, ini Gretel.
Ini nenek sihir. Nah, ini tadi yang Saksi cerita, rumah yang terbuat dari kue-kue kering ya, dan roti. Kelihatan enak ya. Rumah yang terbuat dari roti, kue-kue, dan gula-gula. Pokoknya yang dia suka ya anak-anak. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Als Hänsel gerade ein Stück vom Dach brechen wollte, um davon zu essen, rief eine Stimme aus dem Häuschen. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Nah, pas lagi si Hansel abangnya mau makan gentengnya, ada suara dari dalam. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Siapa itu yang, kalau bahasa Jawanya trikiti ya, yang gigitin atau memotek gentengku? Siapa itu yang memotek dan mengkrikiti gentengku, menggigiti gentengku? Die Kinder antworteten, Darwin, Darwin, das himmlische Kind. Da ging die Tür auf und eine alte Frau kam heraus. Ini gambarnya. Keluarlah nenek itu dari rumah, tapi si Hansel menjawab dari luar, itu adalah angin katanya. Cuma angin yang bertiup, angin das himmlische Kind. Angin anak dari surga, angin atau anak dari awan. Terus si ibu itu keluar ya, nenek sihir itu. Hänsel und Gretel erschraken. Die alte Frau aber lud sie in ihr Häuschen ein, gab ihnen zu essen und zu trinken und richtete 2 Betten für sie her. Die Alte hatte aber nur zu freundlich getan. In Wirklichkeit war sie eine böse Hexe. Oh. Terus pas lagi pintu kebuka, si nenek sihir keluar, Hansel dan Gretel kaget. Dia takut, si Hansel dan Gretel, namanya juga anak-anak. Tapi si nenek ini mengundang, ayo anak-anak masuk. Anak masuk ke dalam rumah, si nenek ini memberi dia makan, minum. Terus seolah-olah nenek ini baik, padahal sebenarnya dia adalah seorang nenek sihir, a witch, eine Hexe, eine böse Hexe. Gleich am nächsten Morgen sperrte sie Hänsel an einen Käfig und befahl Gretel, ihm Essen zu kochen. Besoknya si nenek sihir ini mengunci si Hansel abangnya di dalam kerangkeng, kandang.